sve? Jesam dobro sve objasnila? Jesam nešto propustila? Sad će ravnateljica nešto pitati. Šta je ona htjela, a ja nisam rekla? A? Jesam. A koliko je sati? Preko nekoliko. A nije strašno nije strašno, kad smo počeli. Počeli smo prije 2. A jesmo, A dobro, ima još muškaraca u ovom sobi. Možda će još neko nešto pitati. Hoćete? Da, moram pitati. Šta ja znam, jeste ga vidjeli jučer došao. Neću nastaviti Marijan s tragom, nego zanimljivo. Sigurno ste, mislim, i psiholozi, da vas osobno mjerili nekim testovima na razinu samopoznanja, recimo kod učenika. A možda kao se to mijenjalo generacijama sad. Nisam vas dobro razumjela. Mi smo psiholozi mjerili samopoznanje s nekim testovima. Pa, mjera. A šta pitate? Pa, kako se to mijenjalo u posljednjih, ne znam, 2, 3, 4 generacije? Dobro, ne znam odgovoriti na to pitanje, jer nisam baš to tako dobro pratila. Ali vam mogu sada svima dati jedan jednostavni test koji možete vi doma probati. Vrlo jednostavan. On se inače nalazi, možda knjižnica ima ovu moju knjigu, možda nema, jel? Ko zna? Ne zna ni cija. Ali ako ima ovo prvo izdanje, onda ima u koricama CD. Jer ta moja knjiga još ima CD. A CD govori o njegovanju samopouzdanja. A u tom CD-u ima jedan jednostavni test. Pa vam je moj savjet da čisto radi sebe, to je nešto što ja mogu odgovoriti, ne mogu ovo odgovoriti možda dobro, mogu reći jednu svoju impresiju, ali šta mogu vama kao test poslati? Napišite brzo, ali jako brzo, 10 pridjeva koje vas opisuju. I onda sa strane, kad to brzo napišete, za taj pridjev koji ste rekli, stavite, ako vam se čini da je to dobar, da vas dobro opisuje, stavite plus. A ako vas baš ne govori dobro o vama, stavite minus. Ako je neutralan, stavite 0. Pošaljite SMS, koliko je čega, ja vam odgovorim. Pošaljite sa nekog privatnog broja, sakrivenog. A ovo što se tiče samopouzdanja, moje zapažanje. Moja majka je govorila mojoj baki, ne vi, nego oni. To je bio jedan ogromni respekt. Ja nikad u životu nisam mojoj majci rekla nešto loše. Ja šetam sa mojom kćeri i kasno je već. I ja kažem, najde srećo moja, odi kući pa se naspava, idem i ja kući. A ona kaže, uvijek si bila glupa. Ja tek sad idem raditi. Takvu riječ. Ali nije ona baš to jako mislila da sam ja ona baš puno. Ali je sadašnja generacija se usudi reći svojim roditeljima, ma daj glupa, ma daj nemaš pojma, ma kako ne znaš što, ja pitam nešto za kompjuter, ma kako ne znaš, pa to ti tako ide, pa to ti je jednostavno. Čini mi se da taj koji kaže glupa ili kako ne znaš što na mobitel, da su jednostavno ove generacije, jer imaju neka znanja, to je jedan razlog, a drugi je razlog, ja mislim, nisu možda kao generacija mojih roditelja, nisu nikad bili gladni. Ima jako puno ljudi koji ipak, čini mi se da je ipak takav standard da je baš mali broj ljudi koji su baš kruha gladni. Samo mi mislimo da nemamo kad nemamo znate,
Dakle, iz tog nekog blagog poboljšanja standarda i alarmantnog poboljšanja načina komunikacije za koju su ova generacija puno spremnija i puno bolje znaju od ove prethodne generacije, vuče se jedno, ja bih rekla, neopravdano samopouzdanje. A neka istraživanja govore da sadašnja generacija, da su prethodne generacije su povećavale inteligenciju prosječnu, a nova generacija ima manju inteligenciju od prethodne. I neka istraživanja govore da se to možda može protumačiti upravo zbog tog nekog brzog izmjenjivanja tih slika, neudubljivanja, nerazmišljanja, nego dolaženja brzo do nekih podataka. Eto, to je jedan ne dobar odgovor, ali odgovor koji ja mogu sad dati. Ali znate šta mi još pada na pamet? U vezi samopouzdanja. Dijete koje sad ide u školu i roditelji mu kažu ne moraš ti ništa, samo uči, mislim da teže stekne samopouzdanje nego dijete koje je čuvalo kravu, a krava je bila najveća imovina njegove obitelji. Neko ko je, znate, krave pasao u nekome malome selu, pa on je privređivao. Ja sam sada nedavno bila na jednoj uzvisini blizu Otočca. I sad tamo oni imaju taj domaći sir koji je jako dobar i kao govore mi, najbolje te tamo kupi. Ja dođem tamo. Mali, koliko ti imaš godina? Jer ti prodaješ? Ja prodajem. Ima 8 godina. On prodaje sir, on na kompjuteru. Ja mislim da taj mali ima dovoljno samopouzdanja. On se uopće, kad sam ja pitala, ti prodaješ? On se nije lesno. On se okrene, on piše, prodaje, vraća novac. Znate, ja mislim da dio generacije koja je radila neke stvari koje su vrijedne i koje su procjenjive, da ima veću samopouzdanje, nego neko kome su govorili samo ti uči. Kao da je proporcionalno s nekom odgovornosti. Molim? Kao da je u svezi s nekom odgovornosti. Pa jasno. Kad ti radiš nešto, kad ti imaš neku odgovornost, kad ti radiš nešto što kad do tebe, do tvojih rezultata se drži, to što ti radiš, to ima neku posljedicu. Pa naravno da ti stečeš samopouzdanje. Kako to uči? Ali mislim da postoji još jedan raskorak. Znate šta ja razmišljam? Gledam ravnateljicu. Ovi ljudi koji stjecajem okolnosti, svojih okolnosti i situacije i tako dalje, se penju. Mislim da im je s jedne strane odgovornost veća, a koji put su problemi tako veliki da je teško možda na toj gore špici držati u jednoj mjeri samopouzdanje, koliko bi čovjek držao da je negdje doli, a dole sve ono zna kako će, šta će. Mislim, zadaci su, kako rastu zadaci, tako raste i osjećaj da neke stvari teško. Da niste postali učitelj. Svaćate? Ne bi uopće imali ova pitanja. Ali hvala Bog da se pomisli. Kamo sreće, jer s jedne strane se penješ i reci sebi, penjem se, ja sam postao učitelj. A težan je, težan je. Ali biti čovjek, to znači da ti bude težan. Znate kad se ubio Jesenji, onda mu je Majakovski napisao pjesmu. I rekao je, u ovom životu nije teško mrijeti, živjeti je puno teže. Međutim, Majakovski se. Sve što
semanar s jedne strane nam je poteškoća, s druge strane nam daje neki rezultat. I kad god vam se čini, ma ne mogu ja, ma ovo je teško, ma kaj ajme kad uđem u razred, pa njih, pa ovo, pa... A možete ovako reći. Ja ću sad tu ući u razred i ja ću to. Jer mi teško? Je. Jer ima neko ko ne sluša? Jer ima uvijek 2, 3 koja rade gluparije. Ali ja mislim da u svakom razredu imaju ona 2 oka radovna. Možete naći jedan par oči koji ono sluša, koji bi nešto. Zlata je malo, pjeska puno. Sad vi više neće ništa mene pitati jer sam njemu slabo odgovorio. Dobro, sam dobro tako hvala. Prolazno više od toga. Šta ćemo ravnateljice? Hoćemo se postaviti? Počastit ćemo se na rančinima lijepo i lijepo da oguli svaki voli da se lijepo rastavimo za večeras ovdje i vidimo na drugom mjestu. Molim vas, nemojte da nosim Zagrebove vizitke. I ja vam se najljepše vam se zahvaljujem. Mogli bismo reći u ovom prvom pravom jesenskom danu mi smo imali jedan lijepi, vedri i veseli susret ovdje u školi i hvala vam svima što ste ostali i bili danas tu i vama na zasle što ste putovali. Počastite se na rančinima.